guys, magandang hapon. Alas 3:30. Namimiwa sa mga Kanduli Anglers guys. Ito sila guys oh. Guys, tingin naman kayo. Yan. ORTB, tingin ba? Suplado. Master! Master! Yon, si Master oh. Testingin nila guys. So ano, kahit malakas ang hangin guys. Dito naman kami nakakadali pag kahit malakas ang hangin guys eh. Testing muna guys, testing. 15 TV talaga. Good size. Oh, wala. TV guys oh. Double oh. Puta naman sa tagal. Yeah guys, abang-abang natin sila guys. Ito na si Master. Lumalawit na guys oh. Ayan oh, mahirapan si Master ngayon yata. May pa daw ang tubig guys. Masyado mahalo niya guys. Testingin nila guys. Ayan sila guys. Testing muna, abangan natin guys ha. Oh. Wala pa guys. Ah, wala pa guys. Hintayin natin sila guys. Makakuha sila. Ay makahuli pala. Pero si RTV nakadali kanina, isa maliit. Ayan o guys o. Tira ng tira. Para makarami. Ayan guys o, nakadali na si RTV o. Nauusan mo ng Master. Ayan, good sizing guys o. Nadali guys o, laki o. Diba guys? Master. Malupit pala tong si RTV. Ayan guys, 3-0 na guys o. Nakadali na naman si ano. Arthur o. Kasi ano na. Oh, sige, hawakan mo. Ano na si Master oh. Oh, hawakan mo. Alang nga, sa kanya lang palagi nakakadali. Si Master. Isa. Okay guys, hapon na. Wala na ano, nakadali si RTV, nakatatlo siya guys. Lalo ko si Master guys. Kaya guys, nakadali tatlo. 0 kaming 4. Si RTV lang nakadali ha. Guys. Guys, paki-follow na lang ako kami sa Facebook account namin. Tsaka paki-subscribe na lang sa YouTube channel namin guys. Maraming salamat sa inyo guys. Sa mapapanood na Kanduli Anglers. Bye bye!